Hi guys, welcome to Calawag, Quezon guys, ng Caltex Calawag brand out guys ngayon. Pa-shoutout ako guys sa Calawag, Quezon province. Pa-shoutout ako guys sa Calawag, Quezon. Maraming salamat guys sa pumapalong guys. Friendly din po guys. Walang kuryente. Yung sala ng Bagyo. Shoutout guys. Ingay po ng tunog ng generator guys. Palo ako guys. Ayan, pansada guys. Kabila Caltex. Shoutout guys sa Calawag, Quezon. Kapalo naman guys. Share nyo lang yung live ko guys. Pa-shoutout ako guys sa Calawag, Quezon province. Ayan, sobrang dilim guys. Ayan guys, nakikita guys. Lumalabas guys yung user namin ng Calawag yan. Pa-shoutout ako guys. Guys, follow naman ako guys sa Calawag, Quezon province. Shoutout na rin ako. Vlog muna tayo, vlog. Vlog muna tayo, vlog. Yun, oh. Shout out guys sa Calawag, Quezon.